on 31st of July 2018. This is on pages 73 to 82 of the paper book. 73 to 82. اگر اس کے آپ salient features بتا دیں یا This was about the allegation in this show cause notice was that the money spent on the official residence was excessive. So that was the first show cause notice served on him on 31st July 2018. اس کا آپ نے جواب دیا؟ جی سر. Sorry. یہ کیا ہے؟ 31 جولائی کا. Sorry. I think the facts, subsequent facts have been added. The first show cause notice which was served on him as a judge of Islamabad High Court was on 20th of November 2018. I'm sorry, it was not 2011. 20th of November 2011. نہیں وہ ریلیونٹ ہے اس طرح سے کہ we have to جو امپیونڈ آرڈر ہے کس شو کاز نوٹس کے وہ کدھر ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر دکھائیے پہلے. وہ پیج 73 پہ ہے جو پریزنٹ کیس میں شو کاز نوٹس ہے. لیکن میں اس کی بیک گراؤنڈ صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. بتائیں گے نا بیک گراؤنڈ تو بعد میں بتائیں گے. آپ پہلے یہ بتا دیں جس آرڈر کدھر ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر. آرڈر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ریکمنڈیشن رپورٹ. جی رپورٹ ہے سر پیج 31 سے 70 تک. 31 سے 70 تک. نہیں تو اس میں سے بتا دیجیے ڈیٹ از 11th آف یہ کون سا ریزن ریموول والا کون سا ریزن ہے؟ سر یہ رپورٹ ہے بیکاز ڈیسیژن جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ نے میں سمجھ گیا مگر وہ اوپینین ہے سر 70 پیج. مگر وہ اصلی اس کا وہ کدھر ہے وجہ بتائیں. 70 پہ دی آرڈر دی اوپینین از گیون آن پیج 70. جی پڑھتے ہیں page 70. Read out. This council is unanimously of the opinion that in the matter of making his speech before the District Bar Association Rawalpindi on 21st of July 2018, Mr. Justice Shaukat Aziz Siddiqui, Judge Islamabad High Court, Islamabad, had displayed conduct unbecoming of a judge of a high court and was thus guilty of misconduct, and he is therefore liable to be removed from his office under Article 209(6) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. یہ تقریر کی ٹرانسکرپٹ ہے ریکارڈ پہ یا نہیں؟ ریپروڈیوس کریے یہ پیج نمبر 33 پہ ججمنٹ میں ہے. The next page, the order of dismissal. نہیں یہ جو تقریر جو تھی 31 جولائی والی یہ کہیں اس میں اوفینڈنگ پورشن کہیں ریپروڈیوسڈ ہے؟ پیج نمبر 33 پہ. جی سر یہ اسپیچ جو ہے ان کی ریپروڈیوس ہوئی ہے پیج 33 آنورڈ. 33, 34 اینڈ 35. یہ اگر آپ اس کی ذرا وہ چیدہ چیزیں بتا دیں یا پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ دیں. جی میں پڑھ دوں. اس میں جی یہ جو مینلی جس پر زیادہ معترض ہیں وہ پیجز 35 سے شروع ہوتا. جی پھر آپ ذرا نوٹ کریں ان کی رپورٹ کی 22 پیراگراف 22 میں انہوں نے تمام باتیں اس اسپیچ کے متعلق. اس کے بعد پھر آپ اس پہ آگے پہلے اسپیچ پڑھ لیں اس کے بعد یہ رپورٹ کا حصہ ہی ہے. جو انہوں نے کنکلوژن سے پہلے ریزننگ دی ہے وہ پیراگراف نمبر 22 میں دی ہے. تو پہلے آپ یہ پڑھیں پھر وہ پڑھیں. ٹھیک ہے پہلے رپورٹ پہلے رپورٹ پڑھیں پھر پہلے سوری یہ تقریر جو ہے ان کی 35 آپ پڑھنا چاہ رہے تھے نا 35 پہ. جی جی کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں سر؟ اگر یہ پیج 35 سے میں پڑھتا ہوں 33 سے تو پریلیمنریز ہیں. چلیں ٹھیک ہے 35 سے اگر دیکھ لیجیے اس میں جو پیراگراف ہے اس میں
ये इसके बावजूद भारत तरक्की की राह पर गामजन है, यहाँ से शुरू होता है। 2030 सन में भारत दुनिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी होगा। ऊपर से पढ़, ठीक है। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या एक वकील की हैसियत से आपने कभी गौर किया इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि भारत में एक दिन के लिए मार्शल लॉ नहीं लगाया, भारत में एक दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन अबेंस नहीं हुआ, भारत में एक दिन के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं रुका। हमें भारत के साथ ताल्लुकात, कुशीदगी, जंग की बातें तो बताई जाती हैं, लेकिन हमें ये कभी कोई नहीं बताता कि वहाँ पर किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम कोई दूसरा बंदा नहीं जानता। हमें कोई ये बात नहीं बताता कि भारत के अंदर कभी पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं रुकता। हमें भारत के वजीर आज़म चाहे कितना भी बुरा लगता हो, लेकिन ये एक अम्र वाक़या है कि भारत का वजीर आज़म इस वक्त वो शख्स है जिसने एक खोखे पे खड़े होकर चाय तैयार की। इसने इसको चाय लोगों के सामने सर्व किया, इसके बर्तन धोए, और ये इस कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोसेस का नतीजा है। आज वहाँ पर हर एक खड़े होकर बात कर सकता है। ये कौन थे वजीर आज़म उस वक्त के भारत के? मोदी। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी को एड्रेस। भारत के वजीर आज़म जो चाय बनाते, मौजूदा वजीर आज़म यही थे, मोदी की बात। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। He began his career as a tea maker और as a tea boy। अच्छा। मेरे मुल्क में आज खौफ की फिजा है, मेरा मुल्क में आज जबर की फिजा है, और मुझे ये कहते हुए नदामत महसूस होती है कि अगर आज पाकिस्तान की हालत का तजिया किया जाए और मुख्तलिफ अदारों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं 4 अदारों में से अगर उठाऊं, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, तो मैं अदलिया को 50% इस चीज़ का जिम्मेदार समझता हूँ। बाकी 50% आप बाकी तीनों अदारों पर तकसीम कर सकते हैं। अगर जज ये कहे कि हाँ ये चोर है, लेकिन हालात इस बात के मुतकाजी थे कि वो चोरी करे, तो फिर वो जज नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि आप इस बात के ऊपर आप मेरी ज़ात के हवाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना ही नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया है। आज इस दौर में अगर जस्टिस मुनीर मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला देता, ये 200 केस का फैसला देता, तो यहाँ के अवाम इसकी बोटियाँ नोच कर कौवों को डाल देते। यहाँ के लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जस्टिस मुनीर ने इस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अभी तक लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था, और बदकिस्मती है कि जस्टिस मुनीर का किरदार हर कुछ अरसे बाद जिंदा होकर सामने आ जाता है। वो किरदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत वाले किरदार हों, वो किरदार शाद हसन खां की सूरत में हो, वो किरदार शेख रियाज की सूरत में हो, वो किरदार मौजूदा दौर की सूरत में हो, ये सब जस्टिस मुनीर के किरदार हैं। क्या बात करते हैं ये जस्टिस मुनीर, जिसने पाकिस्तान की किस्मत का इस अंदाज में सौदा किया कि जनरल अयूब खान की काबीना ने ये वजीर कानून को सौदा करके बैठा। और आपको पता है 1962 के आइन में पहली मरतबा पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ख़त्म किया गया, और ये उस वक्त की असम्बली का एजाज़ जाता है कि उन्होंने पहली करारदाद पेश की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क के साथ होगा। इरशाद हसन खान 3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की खातिर तुमने परवेज़ मुशर्रफ को सनद जवाज़ अता की, और फिर इसी तरीके से इस मुल्क की किस्मत साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूं जो मेरी अपनी ज़ात के साथ पेश आए। मैं अल्लाह को गवाह करके, आप सबको गवाह करके, अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूँ कि आप इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं।
केसों को मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ। ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। ये चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस कांसी थे, पूरा नाम क्या? अनवर कांसी साहब। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना देंगे। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को हर रोज़ की प्रोसीडिंग कहाँ पे जाती रही है। मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों ख़त्म किया गया, ताकि वहाँ पे कोई जज प्रोसीडिंग्स को ना देख सके। आपसे ये बातें मैंने अपनी जान नौकरी की परवाह नहीं की है कि कर ली है, वो इसलिए कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप मुझे एक अश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे तो हम आपके रेफरेंस खत्म करवा देंगे। किस रेफरेंस की बात हो रही है? किस रेफरेंस की बात हो रही है? ये जस्टिस की बात नहीं हो रही। किस रेफरेंस? हम आपके रेफरेंस ये शौकत अजीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का केस समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और यूट्यूब पर बराह रास्त नशर हो रही है। और इस वक्त चीफ जस्टिस इब्राहिम में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का ये केस है और ऐसे में जो समाअत है वो बराह रास्त नशर हो रही है। चीफ जस्टिस इब्राहिम में 5 रुकनी लार्जर बेंच है समाअत कर रहा है। कहा गया था कि इररेलेवेंट है, तो उसके बाद बहरहाल हेयरिंग उसकी ठीक है। दूसरा कौन सा था रेफरेंस? एक तो ये हो गया, दूसरा फिर कौन सा था? दूसरे 2 रेफरेंस थे, वो बताइए। वो दोनों रेफरेंस जो थे एक एक करके बताया ना, आपने एक बता दिया, दूसरा क्या था? ये पहला रेफरेंस तो मैंने अर्ज कर दिया, दूसरे 2 रिलेटेड रेफरेंस थे जी। उसमें जो इन्होंने रिमार्क्स पास किए हेयरिंग ए केस अगेंस्ट धरना, आपको याद होगा कि 2017 में यहाँ धरना दिया गया था TLP, उससे बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी रास्ते बंद हो गए थे और उस पर इस पे रेफरेंस हुआ था। जी सर, इस पर रेफरेंस हुआ कि आपने कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। रिमार्क्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट रिमार्क्स दिए थे। यस, व्हाइल 2 कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड। समझ गए। तीसरा बता। रेफरेंस 312 और 313 ऑफ 2017। और ये आखिरी वाला रेफरेंस क्या है? और आखिरी रेफरेंस ही मौजूदा है। अच्छा नहीं, ये पहला ऑफिशियल रेजिडेंस वाले का नंबर क्या था? उसका नंबर था 412 342 आई एम सॉरी 342 ऑफ साल कौन सा है? 2015। 342 ऑफ 2015। और दूसरे और तीसरा जो इकट्ठे चले हैं। नहीं, दूसरा तो आपने कहा, तीसरा तो यही है, ये वाला मौजूद है। दूसरा तीसरे इकट्ठे चलाया गया है। दूसरे का नंबर क्या था? 312 ऑफ 2017। अच्छा, ये हो गए 2। और ये तीसरा 313 ऑफ 2017। ये जो रेफरेंसेस थे ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस थे? नहीं, नॉन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने खुद नोटिस लिए थे या कोई कंप्लेनेंट थे इसमें? कंप्लेनेंट थे। पहले का कंप्लेनेंट से और तीसरे का कंप्लेनेंट। आप अगर इनको पता नहीं है मालूम कर लें, फिर हमें बता दें बाद में, आप चलते रहिए। कंप्लेनेंट जो हैं वो मैं उनके नाम भी सुनाते हैं। अनवर गोपांग था CDA का मुलाजिम। CDA का मुलाजिम से अनवर गोपांग पहले रेफरेंस पे। अनवर गोपांग ये CDA के मुलाजिम हैं? जी, CDA के मुलाजिम थे। CDA। अच्छा, दूसरा कंप्लेनेंट कलसूम एडवोकेट। दूसरा जो रेफरेंस था वो जमशेद दस्ती। वो कौन है? वो he was a sitting MNA something at that time, if I remember correctly.
اور ایکس MNA اسی کے MNA MPA کیا چیز anyway. اور تیسرا کلثوم ایڈوکیٹ ایک جمشید دستی MNA ایکس MNA perhaps at that time. اس زمانے میں MNA تھے اس زمانے میں MNA تھے سٹی کے I'm not sure. I'll check on that. کون سی whether at that time he کون was سی پارٹی کے تھے یہ perhaps آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے. اینڈ اچھا چلیں پہ تیسرا کون تیسرا ادروائز آپ کہتے ہیں ادروائز آزاد نہیں تھے جی تیسرا کون کلثوم ایڈوکیٹ پورا نام کلثوم جی کلثوم مس کلثوم خالق ایڈوکیٹ کلثوم خالق ایڈوکیٹ خالق جی خالق ایڈوکیٹ جی یہ بھی کمپلیننٹ تھی یہ بھی کمپلینٹ تھی 313 میں. آپ نے میری فورتھ ہے یہ والا فورتھ ریفرنس ہے یہ تھرڈ موجودہ ریفرنس جس پہ جو ہٹایا گیا یہ موجودہ ریفرنس جو ہے یہ اس لحاظ سے فورتھ ریفرنس یا تیسرا یا چوتھا ہے یہ فورتھ ریفرنس ہے جو فورتھ کس نے فائل کیا ریفرنس یہ اپنے طور پہ لیا گیا ہے. کس نے اپنے طور پہ لیا گیا SJC. اچھا SJC نے خود لیا جی سر. تو یہ 4 ریفرنسز ہو گئے تو ان کو آپ نے اچھا پہلے 3 ریفرنسز اس میں ہو گئے ٹھیک اوکے. یہ جو آپ اپنے طور پہ کسی نے شکایت کی یا خود ہی اپنے طور پہ خود محسوس کیا ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ تقریر ہوئی ہے؟ یہ شکایت کی گئی ان کے خلاف بائی پرہیپس دی انٹیلیجنس ایجنسیز نے. نہیں ریکارڈ پہ کیا ہے ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ پہ کچھ ہے رجسٹرار صاحب کا نوٹ ہے کس جگہ ہے کس 22 جولائی 2018 کا کس پیج پہ جی پیج پر کس پیج پہ ملے گا میں سر پیش کرتا ہوں ابھی. یہ 22 پیج 8 آف دا جہاں دیکھیے پیرا 2 جی یہ پیرا 2 آن پیج 1 میرے والی نہیں آپ کی والی تو 39 پیج پہ ریفرنس کیا ہے نا کاؤنسل نے. جی سر آن پیج 38 پر دیکھیے گا. تھینک یو. 38 پیج 38 پر اسی دس ہیز بین ریکارڈیڈ بائی دی ان دا رپورٹ. اچھا after reproducing the speech that he had made para 2 mein kaha on 23rd of July 2018 last 3 lines 38 page number 38 Secretary of the Council Registrar submitted the following note before the Chairman of the Council. The Secretary of this Council Registrar. یہ پہلے آپ پڑھ رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیں. اچھا ایک سوال میرا اٹھتا ہے یہ جو تقریر تھی یہ لکھی ہوئی تقریر تھی یا زبانی؟ یہ زبانی تھی. یہ زبانی تھی لکھی ہوئی نہیں تھی. He addressed on the invitation. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا ہو سکتا ہے اس بات کی اہمیت تو ہو سکتا ہے نہیں ہو کیونکہ اکثر اب جب ایسے ہم جب کورٹ میں باتیں کر رہے ہیں بہت ساری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں مگر جب تحریری طور پہ سوچ سمجھ کے ہم لکھتے ہیں اور بات ذرا طریقے سے لکھتے تھے. یہ فل بدی تھی اوکے ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں دل کی آواز بھی ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی دیکھیں وہ طرز بیان الگ ہوتا ہے اور انسان سوچ سمجھ کے ایک چیز کرتا ہے تو اس کی فرق ہوتا ہے. بہت سارے بھائی کبھی کبھی ہم لوگ کا بھی ہو جاتا ہے آگے آپ This was an important factor to consider. اس لیے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ تحریری تقریر کا ایک اور ہی وہ ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے انسان لکھتا ہے ایک چیز. اچھا اب آپ پڑھتے رہیے اس کو ختم کر لیتے ہیں جو آپ پڑھ رہے تھے پہلے. سر یہ پڑھنا شروع. مجھے یہ کہا گیا مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں ستمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں. ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ اس سے یہ ISI نے کہا نا مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق. ISI تو ادارہ ہے کسی شخص نے کہا کس میں ادارے تو نہیں بولتے ہیں اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے شو کاز نوٹس کے. There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier.
اور 1.5 سال آپ یہ ان دو شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ 2 شخصیات نہیں، 2 شخصیات، انہیں تو 2 شخصیات ملی ہے نا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک سیکنڈ خان صاحب، مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں. آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے؟ جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا جی، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے، مگر آپ کسی کے لیے پہ بھی الزام، یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے، قانونی نقطے پہ بحث کیجئے، مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں، مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں، میں یہی ہے، ہم یہی آپ نے اگر ان 2 شخصیات پہ اور پورے ادارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنایا ہے. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی، آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا، کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی اب چیمبر ہے، چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا، آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا، کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے، مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا، یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہیں ہم نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا جی، اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا جی. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف، وہ ایک الگ بات ہے، پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرے ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے، ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے، ہمیں نہیں پتا، مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے، پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا، میں نہیں اب پھر بھی میں وضاحت کر لوں. اب سول کورٹ ہے، اب ایک جہاں تک ہماری تقریر ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا، اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے، اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے، صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی، بنیں گی یا نہیں بنیں گی جی جی، تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے، ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھ، یا تو یہ الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا، میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا، وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی، ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا، جی ہاں، پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں، نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے، یہ معاملہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر، ہم آپ کو سنیں گے نہیں. گزارش دیکھ لیجیے، ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا.
دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا, کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ ان کو, آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے, ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں, اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے, جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف آئی ایس آئی کو جرنلزم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جی, جب شو کاز نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں, ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. حامد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا, رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے. صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا. جی نہیں تھا, چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے جی. 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں آپ نے کسی کا نام لیا ہے اس میں یا نہیں لیا ہے؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا, پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈٹ سیکنڈ رپلائی ہے, پیج 228 پر. دیکھیں پیراگراف 7 میں آپ نے نام لیا میجر جنرل سو اینڈ سو, وہ آتا ہے آگے, آتا ہے. نہیں دیکھیے خان صاحب, میں نے یہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, ادارے برے نہیں ہوتے ہیں, لوگ برے ہوتے ہیں. اداروں کو وہ برا کرتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں بات نا. آپ ماشاءاللہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ ادارہ آپ کا کون سا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ اپنے مخالفین کے خلاف کہیں گے کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خراب ہے یا اچھا ہے. وہ جو اس وقت اس ادارے میں ہوں گے وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. برا نہ مانیے, میں وکیل کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ ہر چیز پہ کہہ سکتے ہیں. آپ عدالت پہ بھی کہہ سکتے ہیں, یقیناً آپ شاید پسند فرمائیں کسی جج کو, کسی کو ناپسند فرمائیں. یہ تو نہیں کہیں گے عدلیہ سے متعلق تو پھر سارے جج آ جاتے ہیں لپیٹ میں. آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں. ہسپتال بہت برا ہے. وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو, یہ ہو, ویسے عام طور پہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے, وہ فلاں ڈاکٹر برا ہے, جو بھی ٹیچر کے متعلق. تو آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا, ہم شخصیات کو برا بلا نہیں کہتے ہیں, ادارے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. ادارے دنیا میں دیکھیے, ادارے آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ جرمنی میں جب فیشزم تھا وہی ادارے چل رہے تھے. جب لوگ ٹھیک ہوئے وہی ادارے بہتر ہو گئے. وہی سیکرٹ پولیس وہاں بھی ہوتی تھی, وہی یہ ہوتا تھا. ادارے تو وہی رہتے ہیں نا, ادارے کو لوگ چلاتے ہیں. تو لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اس کی ریزن میں ایکسپلین کرتا ہوں. بنانے کا نہیں سر موقع نہیں دیا گیا. پہلے اب تو ہے
देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट में आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब सॉरी अब देखें आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो टोल्ड, ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू देन डोंट क्राई, देन डोंट कंप्लेन। इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अ पार्टी हु अगेंस्ट whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया। फिर उसके सामने आने देना, फेस योर अक्यूजर, भाई फेस योर अक्यूजर और यू अक्यूज हिम, फेस हिम फेस टू फेस। मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने की नहीं करेंगे आप। नहीं सर पहले बात तो सुन। नहीं आपका काम ये देखिए बुनियादी बात को पूरी तरह देखिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अर्ज कर तो गुजर गया ना, इसी तो करना देखिए मेरा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। भाई आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ना, नहीं हम बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप या बनाएं या ना बनाएं जी, बनाने को हम तैयार नहीं, या हम पे एहसान ना कीजिए, आपका केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो आप अगर आप पर डिपेंड कर, हमने तो एक पॉइंट रेज किया, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको देखिए आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। एक बहुत फैशन चल गया है ना इदारों को बदनाम करना। इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छी शख्सियात होते हैं। वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, बुरा ना मानिए, बुरे भी होते हैं। हर शोबे में ये जिंदगी के यही है। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना तो फिर नहीं बिल्कुल यही का नाम हम क्यों देते बात देखिए नहीं सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूँगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें। मैं गुजारिश हमने मुंह पे करनी थी तो नहीं बात क्या हुई, पहले थोड़े से फैक्ट्स सुन लीजिए। मैं समझ गया खान साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आपका कहना ये है कि मैंने दरख्वास्त दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपका कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनको नोटिस देना चाहिए था, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं बयान दूं, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं उन पर जिरा। मैं उनको अभी आप सुन तो लीजिए ना जी, ठीक है। अब इस बात में जाने से पहले हो सकता है आपकी बातें सारी सही हैं, वो बात तो गुजर गई ना, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत्म हो गई ना, खत्म हो गई है ना, कार्रवाई कर ली, आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं तो आप हमारे सामने नहीं होते। जब जरा आप सुन तो लेना पूरी, खान साहब जरा बर्दाश्त भी कर लेना सुनने की, तो उन्होंने गलती कर ली। अब वही बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी ऐब थे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के, तो ये सराहा नहीं जा सकता है उनका फैसला या उनके रिपोर्ट या उनके रिकमेंडेशन। चलें आपकी बात हम यहाँ भी मान लेते हैं, मगर आप यहाँ तो उनको पार्टी बनाए ना, कि उनका मौक़िफ़ तो हम सुन लें ना, या उनको बस हम कंडेम कर दें कि बस जी देखो तुमने ये सब कुछ किया। हमें कैसे पता, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना, वो शायद आके आपकी बात की तस्दीक कर ले कि जी बिल्कुल हम ये कर रहा था, ठीक है सर। ठीक, अगर आप मैं करूंगा नहीं तो फिर ये तो मुझे अजीब सा लगता है। एब्सोल्युटली, हम तो चाहते ये थे, घबराहट है, हम तो चाहते ये थे कि हम करें ना, बुलाएं अदालत में, आप करिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, आप क्यों नहीं कर रहे? वो बाबा गुजर गया, वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, ठीक, आई एम विलिंग टू। नहीं विलिंग नहीं, यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट। नहीं, आई एम मेकिंग, आप पे कर रहे हैं जैसे हम केस चला रहे हैं आपका। आई हैव ग्रोन वाइजर एंड आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। वो नहीं, इन्होंने बनाया बाकी लोगों ने, सलाउद्दीन साहब ने और नहीं हाँ, हैव यू
made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the Defense Ministry or the government of Pakistan. Hello. Yeah, but do you agree do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be party. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, sir. Or not? Huh? आपने जो respondent number 5 ISI का party बनाया, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward अगर वो आते और बल्कि एक और बात भी है, मेन जजमेंट में जो आपको खिलाफ आई वो आया ये कि आपने अपने इदारे को मुलायम किया, अपने चीफ जस्टिस को, आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पे लगाई जी। क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था, ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है। हाँ साहब, आपका पैराग्राफ जी सर is a respondent. Justice Anwar Kansi as a party because he becomes a respondent in this case, and हमारी contention ये थी कि अगर he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him in. खान साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, तो कम से कम अब जैसे माय लॉर्ड ने भी वजाहत की, बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं, अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहां तक जाती है बात। So I'm making a request that है ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। सीधी सी बात है। फिर आगे होता है क्या, वो एक अलग बात है। वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे उनके तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातें डिनाई करा। हाँ, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का। अच्छा नहीं, मगर देखिए आप मुझे लग रहा है कुछ आप ये भी कुछ नहीं सर, वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं। हुआ ये कि हमने जवाब दाखिल कर दिया, जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि अव्वल तो इन द फर्स्ट प्लेस एड्रेसिंग ए बार एसोसिएशन इज नो मिसकंडक्ट, बट इन केस तो मेरिट की बात है, मेरिट पे बाद में आएंगे जी। अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ये बात असल में उससे मैं कहना चाहता था, मैंने कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑब्टेन्ड ऑन 2018। कौन सी इंक्वायरी? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना, इसके बाद आफ्टर शो कॉज नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग दिस इज इंक्वायरी इन केस द एसजेसी वांट्स टू कंटिन्यू। नहीं, ओपन का क्या मतलब? ओपन मींस इन ओपन कोर्ट। मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें, जो कि मैंने ज़ाती तौर पे उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीज़ें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्ज़ाम का किसी को पता ही नहीं हो, खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्ज़ाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। नहीं सर, इसको फिर हमने चैलेंज किया था इन अनदर केस, दिस इज PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 538। इस पर 5 जजेस बेंच ने ये फैसला, क्योंकि इन एन अर्लियर मैटर आई मेड एन एप्लीकेशन दैट लेट दिस केसेस बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट, उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशल Council ने। We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition,
the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president and president removed me. So the main case hinges on this question whether any person. ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, आई वाज हिज काउंसिल देयर। अब उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, नथिंग। नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है, किसने सुना, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। कोई गवाह नहीं था? एक डेट ऑफ हियरिंग थी। आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं। ये तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद इंक्वायरी और नॉट। On that, I made an application in which I requested that kindly, in case your lordship decides to hold an inquiry, तो फिर let that be in the open court. आपकी तकरीर का एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि मैं ओथ पे बात करता हूँ। ये बात आपने ओथ पे कही कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। जी जी जी। क्या उस ओथ का रिप्लाई डायरेक्टली या थ्रू ओथ आया किसी की तरफ से? नहीं, उसका चाहिए था। इंक्वायरी नहीं ना हुई। मसला क्या हुआ, केस ये है कि एक शो कॉज नोटिस हमें दिया गया, हमने उसकी 2 रिप्लाईज, प्रिलिमिनरी रिप्लाई दी एंड सेकंड रिप्लाई दी। प्रोसीजर क्या जरा हमें बता दें कि क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर इस तरह के मामला? उसमें सर ये होता है कि आफ्टर द रिप्लाईज हैव बीन सबमिटेड, देन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू प्रोसीड फर्दर अंडर द 2005 rules that have been framed. They're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually, in this very judgment, 2018, they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings क्या होनी है? डिटेल बता दें क्या प्रोसीजर होनी है। हाँ, फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है। हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब। आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गलत किया। जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेंगे मुझे भी तो सुन लेते। तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये ठीक है, बहुत बुनियादी सी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी। मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए। ऐसा क्या होगा? आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं। नहीं किया। बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो? किसी भी हाँ नहीं आप जनरल बात आप बात करें उधर, जनरल बात हो रही है। लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही। देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए। यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए 2 तरीके हो सकते हैं ना। तकरीर तो हो गई, इस पे तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की। अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू। पहली बात आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन कोई तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं।
ابھی سوال کچھ اور ہے. ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد, بنیادی مقصد جو تھا, عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے, وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں, نہیں لگائے جاتے ہیں, چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں, کون کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا, پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے, یہ پہلو غور نہیں ہوا, یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ. بلکہ اس طرح بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے میلوڈ کی باتوں میں ایڈ کر, وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی. آپ نے جو ہمارے سامنے پٹیشن فائل کی, تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے وی ول بی انفلوئنسڈ فرام یور, اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگرافس ہیں ہم اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں. اگر نہیں ہوں گے تو علیحدہ بات ہے. تو it means we are going to decide a matter against a person who is not before us. نہیں, بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں, یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں, ٹھیک ہے. وہی شخص جن کے خلاف اپنے ایلیگیشن لگائے, کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہ یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی, پھر تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطیوں پہ پریشر تھا. We'll make application for making them party. تو اب یہ میرے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا. ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو وہ پہلی بات تو ادارہ ویسے ہوتا ہی نہیں, فیڈریشن آف پاکستان آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے, تو آپ ان کو اگر پارٹیز بنائیں. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it کیا کہتے ہیں, discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. نہیں, آپ اس کو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بنائیں گے, آپ اس کو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بنائیں گے؟ ہم ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں بنائیں گے کہ بھائی سپوز فار انسٹنس دیر از اے کرپٹ جج, فار انسٹنس کوئی سول جج بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. So you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say, this is what he did. You can't say the district court did this. But district court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there, there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. اتنا ٹائم لگے گا پارٹی بنانے میں؟ ہم سے آپ کہہ رہے تھے آج کرتے ہیں, ہم کل کر دیتے کیس کو. Leave within a week, sir. نہیں, اگر آپ دیکھیں آپ کو اگر جلدی ہے تو آپ کی مرضی ہے, تو پھر ہم کل پھر ان کو نوٹس دینا ہوگا نا. چھٹیاں آ رہی نا ایکچولی, دیکھیے اب اگلی ہیئرنگ میں بس ایک ہی کام ہوگا. جی ہم ان کو پھر نوٹس کریں گے. اگر آپ آج بنا دیتے ہم اس کو کل پہ رکھ سکتے ہیں, پھر ہم کل صرف نوٹس کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ہاں, یا پھر ہم ویکیشن کے بعد کر لیتے ہیں. نہیں, پھر نوٹس ہی کرنا ہے. جنوری میں رکھ لیتے ہیں, آپ آرام سے کر لیں. کچھ آپ ریلکٹنٹ ابھی بھی لگ رہے ہیں خان صاحب. نہیں سر, نہیں, میں نے کہا کچھ ریلکٹنس ہے کیونکہ آپ کے شاید کلائنٹ بھی آپ کو شاید کچھ انسٹرکشن دینا چاہیں. پتہ معلوم کرنا ہے. دیکھیے خان صاحب, لیٹ می ریفریز اٹ. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear.
We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. You understand? See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear, you can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it in. I'm requesting that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट before the Chief Justice for an allegation level against a judge of the High Court. ये भी आपने देखना, it's very serious. Whether the registrar can do so. नहीं देखिए भाई, आपने देखिए इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन के खिलाफ फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, I'll tell you, one of our brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice. Or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations. And there's one more week before vacations. I mean, next Tuesday. नहीं, tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So don't be here. I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. कल कर लेंगे. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow. कल ना कहेगा, I want to think about it. Then the matter is already there. It's learning from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. Time to go. 11 जुलाई. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue
continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not, who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि हमने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making a request for that. At this stage, learned counsel, learned senior counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other two petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में Federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Is 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है. चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi. जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत कब हुई थी? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये सवाल किया गया। केस की आखिरी समाअत 13 जून 2022 को हुई थी। हामिद खान की जानिब से जवाब दिया गया। आजकल फ़ोन पकड़कर सहाफ़ी बन जाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस तारिक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया। मैंने किसी भी जज को बेंच से नहीं हटाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आज की समाअत में ये वजाहत भी दी गई, अहम रिमार्क्स भी सामने आए। कहा गया कि कोशिश होती है कि इत्तफाक़ राय या जमहूरी तरीक़े से कमेटी में चलें, और उनकी जानिब से मज़ीद ये भी रिमार्क्स दिए गए कि जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। जमहूरियत इस वक्त मुश्किल में है। हामिद खान वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया, जिस पर चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा भी हुआ।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है और शौकत सदीकी केस में जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक़ तस्लीम किया गया। ये ख़त में उनकी जानिब से लिखा गया है, जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ये लिखा है कि दरख्वास्त है मेरे ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल जो है वो खुली समाअत करे। मैंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं और काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उनकी जानिब से ख़त में ये तहरीर किया गया है। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, ये भी लिखा गया है। और मज़ीद लिखा कि दरख्वास्तों पर फैसला आने तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए। मैंने नोटिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया और वापस लेने का मुतालबा किया है। दोनों दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा सामने आया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है। ख़त के मतन के मुताबिक शौकत सिद्दीकी केस में जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक़ तस्लीम किया गया है और दरख्वास्त है कि मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल खुली समाअत करे। ख़त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मैंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की सार्फर केस का ट्रायल फौरी रोकने की सदा मुस्तरद कर दी है। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए कानूनी तकाजे पूरे न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने आइंदा समाअत तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जज का इख्तियार नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे, ये हुकूमत का काम है। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट हो। अब वक्त तो है ब्रेक का। समा के साथ रहिए।